لله رب العالمين أمي على تنوام الدمينينا فأمي تنغنينا فكبو الشيطان كلا في اللي معنا يركون تورو معنا نبارا وكولولوم نالي الله سبحانه وتعالى يجومين كان في اللي بغتو لا نادو يمين فنا في اللي كدوكا كتا كايتي كان بغا سروت جلمون أمي شيريا كافو علي دي مساكلين جنيغون تمينا كان مسايلا أمي شيريا فنا كافو أم كنتي محمد ala ka jondo ani ala ka tidin amba dila ala fa ka nema ni kishin jida ka na sudungo sanma na ka sahaba baw minunya de me ka dine jo ani mawo ma tuguru no fe foka ta se gundo bangindo ma ni fendo gole unda do kenema temeni ko fe ka bo ala sallallahu alaihi wasallam ana ka sahaba ka badru kibaru yala kuma minani cinna na fo otbaye abu jahal ka cinna na fo otbaye no de otbatu ya nyini ko ka fo jama yu ka sege u ka bo muhammad ni arabu tawti nolu yu sago sorala ka sala otma o de yanga la nyini nolu masala yere otma na be fara nyogonga ka soro mimba ngono o madon o ti fole abu jahali ako otbata hakli tiene dai akwa kelen ka muhammad na ka sahaba we hakli tiene ya soro et puis anyeba la nunu mbi ko nyame claude duntadi otma na dembula odla ba papa na dai uti nani fo utbaye ako farlangolo yin abina don yelma minga fere tiena nene de do ou bien ale de utma obela abu jahala klala ka tilia ninchi noguni fe wala sa nin kuna foni ngana na fanga soro mami nubo ka mona boli no fe no ya amr ibn al-hadrami o balmaket me jamana no ya amir ibn al-hadrami ayi tilia ka ci blawma on nani ako ne ka nyama de no ya utbat ibn rabi'a ya ako avec Allah nyini da abi sigini jama ye wala say balma ke kam mone kana ku yere dun kam mone boro ye ni nyek se flay utma wuli ki ka dinge wuguba i balma ke fayro de ye nyi utma ita jurusa o kele amir a wulla kaka tafe na ka dleki beche ka langulo mbo ka kule ko mo tunya arabu ka lada de kamini jahiliya wati u ka kaleni kodande tun ni be fe ka femi fo pour que ma kana sosoli kebli ma kana siga bli ma kana siga ko bli otuma ibe tafe ni ka dleki beche ki langolo mbo ka soro ko kuna fundi o kele amir afana wulla ka ka fini uche ka langolo mbo ka soro ka fule ko ne balmake be mi no ya amr ibn al-hadrami otuma o kele jama to dimina ka tafe otuma ube ko mi na we tige ngan soro ka juguma inga ka fo o de ketai otma hakilla mi ni otbat bun rabia kunyo la nyine wo hakilla cin mo bulu otma ko ni tugo ya dila ko nalo e se soro ko don ka sabu otbat ale ka hakilla de tun ko don hakilla otma ka hakilla intara te gwanza ka soro amam makuni ma ala ko ale ya ke ka dam mun ko li yakdi allah amran kana maf'ula wala sa ale ala e ko min latge kamini lawhul mahfuzula wala sa o ka bosina do mamina ni Islamaw nana josa kene kan ni jamakulu fly nyogon ye nyengwe otmana alakra sallallahu alaihi wasallam ayi tige ja kun tige ala ko ni fle kureshi ude ubora ku nyeshin awma nuka yere bonya nuka yada nuka wasode ala ubokun ye kede keleki ka kirangalun tige otma ala ye deme mi leidu dia ala mba nyini fe ka deme ndia ala mba nyini fe ka nunun ke halaki fenye sokoma alakra sallallahu alaihi wasallam abeni kuma foli la ayato ka utbat bin rabi'a ye nyame bleman do sanfe ako wallahi ni here tumbe ma ko jamaina ko nyame bleman tigini sabale de tunya nyini uka kele bo ama ukasi utma alakra sallallahu alaihi wasallam asrola ka aka sere dalake ni damina be ka mo dalake dondoni bere do tumba bula be ko ke ka mo dalake nye ku do arana uka joka kle sahabi do tumbe ko sawado bin ghaziya ale tumbole ndo sufula katanye fa ala kira e bere turu akonona ako istawi ya sawad itulinga tas aran konona na sawad sawadi kanu ala kira ma ko ala ka kira akuyi toro semare akuyi bere ke kam banan konona akomba fe kan tasra ala kira ka ma ko bere mina yiki tasa ala kira e fini che ka bo kono barala ka bere di sawad ma ko sawadi tajuru sara sawadi pour ala kira kono baraka sallallahu alaihi wasallam avec afari joshala ba marasala kira kama ko ma hamalaka ala hada ya sawad ako sawadi yelma yenin ke ka dam mundeka sawadu ko ala kira ma ko ala ka kira ako mi mesena enye bala ne nye bala ako ne anyini de nganyine maya
a don laban ka kɛ k'a sɔrɔ ni e farisogo faralen magara ɲɔgɔn na ka tɛmɛ o kɛlen alakira ye duwawu caman kɛ sawadu ye nin don ni hɛrɛ kuma caman ye tuma min na n'alakira tilanna aranw dalakɛɲɛni na a k'u ma u kana kɛlɛ daminɛ fiyewu fo ale yɛrɛ ka yamaruya kan d'u ma a ko wa u kana bɔ u nɔ na fiyewu fo ni maa ninnu surunyaniw na tuma min na u ka sɔrɔ k'u bonni daminɛ ni kalakisɛw ye n'u ye kala dɔ fili u ka dɔ labɛn mɛ u kana bɔ u nɔ na et puis u kana u ka muruw fosi fiyewu f'u kana gɛrɛ u la k'a kɛ nu ni da cɛ o tuma alakira sallallahu alayhi wa sallam a sɔrɔla ka sigi ka taa gan kɔrɔ ani abubakar o kɛlen Saad bun Muaz n'o ye madinɛkaw ka ɲɛmɔgɔ ye o ni madinɛka dɔw farala ɲɔgɔn kan ka muruw fosi olu fana jɔlen don gan dawolo la pour que ka alakira kɔlɔsi u kana na taa janfa sa ma alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɛ ala wele la tuma min na Abu Jahal nin don in na fana bɛ k'a ka ala wele kɛ sabu a ko ko Allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la na'rifu fa'anihi al-ghadata Allahumma ayyuna kana habba ilayk wa arda indaka fansurhu al-yawm ala a ko n b'a ɲini fɛ nin de y'anw ka sinji tigɛba ye nin de nana ma ni fɛn ye an ti fɛn min don ala n b'a ɲini fɛ i k'a kɛ halaki fɛn ye sɔgɔma fɛ ala ne an min kɛra k'o de ko ka di e ye anw ou bien Muhamadu k'i jɛnen don o de ma ala n b'a ɲini fɛ i k'o tigi dɛmɛ o kɛlen suratul Anfal aya 19 na ala sɔrɔla k'o jigi n'a b'a fɔ ko in tastaftihu faqad ja'akumul fath n'a yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ n ka kiiri tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma kiiri tigɛ nana ka ban wa in tantahu nka n'a y'a dabila fa huwa khairun lakum o de hɛrɛ ka bon aw kan wa in ta'udu nka n'a seginna kɔ na'ud ne ala fana bɛ segin walan tughni ankum fi'atukum shay'an ko wa a ka jamakuluba in tɛna foyi ɲɛ aw ye bi walaw kasurata hali n'a cayara wa anna allaha ma'al mu'minin ko wa ala ni mu'minu de don nka ni aya jiginni sababu sɔrɔla Abu Jahal yɛrɛ ye wele min na o tuma kɛlɛ maa bɔta fɔlɔ o de kɛra Aswad ibn Abdul Asad al-Makhzumi ale de bɔra a y'i kale a ko wallahi kɔ min sennen filɛ fɛ ka ji k'a kɔnɔ ne bɛ min kɔ in ji la ou bien n bɛ kɔ in giri ou bien n bɛ sa yanni n ka se kɔ ma tuma min na n'a ye fosi ka bɔ jama na alakira bina kɛ n'o ye Hamza radiyallahu anhu o fana y'i fosi ka bɔ o nana ɲɔgɔn kunbɛn min na Hamza y'a bugɔ ni banburu y'a senkala la fo ka gelenkala tila fila ye o tuma a bɔra ka bin a kɔ kan sen sinen don kafiriw ma jeli bɛ ka seri ka bɔ walasa k'a kalenka in bɔ a da a y'i ŋunuma hali bi a bɛ fɛ ka jigin kɔ in kɔnɔ Hamza seginna kan ni bugɔli wɛrɛ ye k'a tɔ fa k'a to ji in kɔnɔ ye sabu ala b'o de fɔ kuranɛ na ko wa imma taskafannahum fil harb fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yazakkarun ni y'u sɔrɔ Muhamadu u kɛ ka kɔmɔw ladi u bugɔ fo k'u kɛ ka kɔmɔw ladi walasa u na hakili sɔrɔ ale de kɛra kɛlɛ su fɔlɔ ye o tuma o kɛlen maganga sotigi kamalen saba sɔrɔla ka bɔ minnu bɛɛ bɛ bɔ du kelen kɔnɔ n'o ye Utba bun Rabi'a ani Shaybata bun Rabi'a ani Walid bun Utba olu saba bɔra sufu la min kɛ ka bɔ kɛnɛ na u ko alakira ma k'an bɛ fɛ an ka kɛlɛ in kɛ kelen kelen bɔ ye o tuma o kɛlen Madinɛ kamalen saba fana bɔra n'o ye Awf ibn al-Haris ani Muawiz ibn al-Haris ani Abdullahi ibn Rawaha olu saba fana bɔra ninnu nɔfɛ u ko ninnu ma ko yala aw ye jɔn ye u ko anw ye Madinɛkaw de ye u ko wallahi aw bɛ maa kɛlɛ ɲɔgɔn bɔ aw ye hɔrɔnw ye mais an kan tɛ aw ma an kan bɛ an yɛrɛ binakɛ den minnu bɛ Muhamadu nɔfɛ an balima n'an sinji n'an kabilaw la an b'a fɛ olu de ka bɔ bi an n'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma dɔ pɛrɛnna k'i kanto Muhamadu ma ko an b'a fɛ i ka ɲɔgɔnnaw de bɔ an yɛrɛ ka mɔgɔw cɛla an n'olu ka ɲɔgɔn kunbɛn o tuma alakira ko Madinɛka ninnu ma aw y'a sigi a sɔrɔla ka Ubaydata ibn al-Haris ma a ko wuli a ko Hamza fana ma k'e ka wuli a ko Ali ma k'e ka wuli o tuma olu wulila u y'olu ɲininka ko yala aw ye minikaw ye u ko anw ye magankaw de ye anw ye karisa ni karisa ni karisa ye u ko wallahi an ka laɲini ye aw de y'an bɔɲɔgɔnw ye aw de n'an ka kan danbe ni hɔrɔnya na Ubaydata ale tun ye cɛkɔrɔba ye ale tun ka kɔrɔ u bɛɛ ye ale ni Utba bun Rabi'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma Hamza ni Shaybata bun Rabi'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ali ni Walidi ye ɲɔgɔn sɔrɔ nka Hamza ni Ali olu y'u ka bɔɲɔgɔn ninnu faga teliyara nka Ubaydata ale ni Utba olu gumana ɲɔgɔn na u kelen kelen bɛɛ ye ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ jogi tuma min na ni ninnu y'u ka mɔgɔw faga o tuma Hamza ni Ali u sɔrɔla ka na fara Ubaydata ka Utba bun Rabi'a faga u sɔrɔla ka Ubaydata ta k'a sɔrɔ a fana sen kelen tigɛlen don ka bɔ a la pewu a tora dimi muɲuni na fo kɛlɛ bannen u sigitɔ
badru kɔfɛ tile 4 na ou bien tile 5 na ale fatula ka bɛn safaraw yɔrɔ ma dimi ma ko ani na tora o tuma min na ni nin kɛra imam ali karamallahu wajhu suratul hajj aya 19 ale tun bɛ to k'i kale a ko wallahi ni aya in jigina utbat bin rabi'a ani ubaydata de ka kɛlɛ la ala b'a fɔ ko hazani khasman ikhtasamu fi rabbihim ko ni kɛlɛ ɲɔgɔn fila ye minnu bɛ ka kɛlɛ u ma ko la ko falladhina kafaru ko nka minnu y'a la kafiru ye sa kutiat lahum siyabun min nar ko fini tigɛra olu ye ka ban tasuma na yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ko wa jikalan fana bɛ shuru kuncɛ fɛ jahanama ko o tuma kelen-kelenbɔ in laban nana kɛ dangoya de ye k'a dakoya kafiru la sabu ka sotigi kamalen saba u jigi bɛ minnu kan olu saba de fana daɲanen filɛ nin ye nin bɔko fɔlɔ la o tuma u sɔrɔla ka girin silamɛw kan i n'a fɔ mɔgɔ kelen ka girinkan cogoya silamɛw kɔni jɔlen tora ni alakira ka ladilikan ye u bɛ ka dɛmɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ u bɛ k'u dama kasi ala la ala k'a bɛ dɛmɛ min layidu d'i ma walasa ala ka dɛmɛ in d'u ma o tuma u jɔlen tor'u nɔ na fo kafiri ninnu nana dorokow la tuma min na u sɔrɔla ka kalabiɲɛ bonni to yen ka sɔrɔ k'u ka muruw fosi o tuma u bɛ k'u dama kasi ala la u b'a fɔ u da jukɔrɔ ahadun 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 ala in ye kelen pe de ye filanan ta alakira sallallahu alaihi wasallam ale seginna ka taa a ka ga kɔrɔ a dagalen don yɔrɔ min na o tuma a taara ka taa i kɛ ala weleli de kan o y'a sɔrɔ kɛlɛ bilennen don kafiriw ni silamɛw cɛ kɛlɛ fɔlɔkɔ wililen don alakira yɛrɛ a hamina a jɔrɔla o tuma a taara seli daminɛ n'a ye salamu bila a b'i tɛgɛ kɔrɔta a b'a fɔ allahumma anjizli ma wa'adtani ala n b'a fɛ i ka layidu di a ye layidu min ta nin a b'a fɔ allahumma n tigɛ ala inni anshuduka ala ne b'i kani ahduka wa wa'duka i ka layidu n'i ka dalakan ala n b'i kana hatta idha qal fo a taara se hakɛ dɔ alakira y'i kanto a ko allahumma n tigɛ ala in tuhlaka hadhihi al-isaba ni nin jamakulu in ni nin se kɛra nin na bi ko la tu'bad i tɛna batu bi a ko allahumma n tigɛ ala in shi'ta n'a ka di ye lam tu'bad ba'da al-yawm abadan i tɛna batu bi kɔfɛ fiyewu sabu ninnu de k'u bɛ ala fɛ u k'u bɛ kira fɛ muhajirinaw b'a la ansaruw b'a la an b'a fɔ silamɛ yɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen sa fo n'a kɛra maa damadɔ min tora madinɛ a fangama bɛɛ bɛ nin yɔrɔ la alakira ɲɛ bɛ kɛlɛ guwannen don ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ dɔw bɛ ka bin kafiriw bɛ ka bin alakira y'i dama kasi ala la a ko ala ni se kɛra nin jamakulu ninnu na bi i tɛna batu dugukolo sanfɛ bilen alakira tora o dama kasi la a b'i dama kasi ala la a bɛ pɛrɛn n'a ka wele dakan ye fo k'a ka dangana pan ka bɔ a kamakun na ka bin abubakar siddiq radiyallahu anhu a ye dangana in ta a y'a segin alakira ma a ko n b'i ma ala ka kira n b'i ma ala ka kira a to ten n'o tɛ i y'i ma karaba kan o yɔrɔ de la sa ala sɔrɔla ka wahayu kɛ ka na mɛlɛkɛw ma suratul anfal aya 12 na a ko inni ma'akum ne ni aw don fasabbitu allazina amanu a ye maaw sabati maa minnu limaniya la sa ulqi fi qulubi allazina kafaru ru'aba n bɛna siran ni jatigɛ bila maaw dusukun na minnu kafiriyara n'ala k'a bɛ dɛmɛ kɛ ala ka dɛmɛ kɛcogo ka ca ala ka kɛlɛkɛfɛn ka ca kojugu o de la a b'a fɔ an ye kuranɛ na ko wa ma ya'lam junuda rabbika illa huwa ko maa si tɛ ala ka kɛlɛcɛ damadɔn fo n'a kɛra ale ala yɛrɛ ɔ ka siran ye jugu yelen ɲɛ o ye kɛlɛ defɛti tamasiyɛn fɔlɔ de o de la ala kɛra kuma bɛɛ a tun bɛ ala wele ala k'a kisi ka bɔ jitɔya ma Khalid bin Walid ala ka jɛn b'a ma ale tun y'a kanu a ka kɛ shahidu de ye a ka to kɛlɛyɔrɔ la mais ala ka dɛmɛ ani kɛlɛ dɔnni min b'a yɛrɛ la Khalid a ma kɛ shahidu ye fiyewu mais a bɛna fatu don min na a ka dilan kan a ko a kɔrɔsigibaw ma a ko wallahi n'a y'a bolo da ne fari la sibiri ɲɛ kelen tɛ se ka foni fiyewu ni muruda tɛ biɲɛ sɔgɔli da bi ne tun y'a kanu n ka kɛ seyidu su de ye ko mais ne bɛna n da ka sa n ka dilan kan i komi ɲɔgɔmɛ b'i da ka sa a tigi ka so cogo min a ko fala karrata ayunal jubana a ko jitɔ wa ala kan'u ɲɛ suma fiyewu jitɔya ye tɔɔrɔ de ye tɔɔrɔ min n'a ka jugu adamaden ma ka tɛmɛ nbamuru tigɛli da kan alakira sallallahu alaihi wasallam ka ala wele ala y'a jaabi ni nin de ye ni wahayu dili ye mɛlɛkɛw ma ko a ye na muminiw senw sabati k'u dusukun min u kana boli ko ne yɛrɛ ala bɛna siran ni jatigɛ bila kafiriw dusukun na o tuma a sɔrɔla ka wahayu kɛ ka na alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko inni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdafin
akika do ne bɛna aw dɛmɛ ni mɛlɛkɛ ba kelen de minnu tɛ jigin ɲɔgɔn fɛ u bɛ jigin ɲɔgɔn kɔfɛ mais munna ala ye ba kelen ta parce que kafiri minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛlɛ olu ye mɔgɔ ba kelen jate walasa ka silamɛw hakili sigi o tuma ala fana ye mɛlɛkɛ jate min fɔ a ye ba kelen ta o la sinon a ti komi ko n'u kun dɔgɔyara ka tɛmɛ ba kelen kan k'u ni kafiriw bɛ gun ɲɔgɔn na la ala bɛ baara kɛ kuma caman de hadamaden hakili bɛ se ka fɛn min faamu sinon mɛlɛkɛ kelen pe ka kɛlɛ tɛ k'u diɲɛ yɛrɛ la kuma tɛ ka se ni kɛlɛ jama ma mais kafiri ba kelen n'ala ko mina a dɛmɛ ni mɛlɛkɛ ba kelen o tuma mun minnu bɛna a dɔn kɔni a mana tigɛ ɲɛ o ɲɛ kan kafiri kelen kɔni mɛlɛkɛ kelen bɛ se ka o sɔrɔ k'i occupé o la o tuma nin y'u tɔ farinya k'u dusukun min sinon mɛlɛkɛw bɛ ala bolo de ye komi i n'a fɔ baarakɛminɛn u ka foyi fana sirilen tɛ déplacement n'an k'o dɔn k'a fɔ ni ala ko bɛna a dɛmɛ ni mɛlɛkɛw ye k'a bɛna mɛlɛkɛ groupe dɔ de fara ɲɔgɔn kan k'olu bɔ sanfɛ k'olu cun ka na dugukolo sanfɛ o fɛn tɛ mɛlɛkɛw ye ala ka baarakɛminɛn de ye a ka se kɔnɔ a ka di ala ye u ka ye yɔrɔ min na u bɛ ye yen wa u bɛ yɔrɔ min na ala fɛ u tɛ bɔ yen fana ala sabili misal an bɛ télévision minnu filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ n'i ye télévision dayɛlɛ mɔgɔ ja bɛ bɔ e fɛ yen mais a tigi b'a nɔ na mais a ja bɛ se ka bɔ du ba kelen kɔnɔ ou bien du 100 jatew kɔnɔ waati kelen wa a bɛ ka kuma kelen de fɔ a yɔrɔ bɛɛ la o tuma n'o ye hadamaden ka dabali ye siga t'a la ala fana ka baarakɛminɛn de ye mɛlɛkɛw a b'a kɛ ka dɛmɛ kɛ mais a t'i n'a fɔ k'u bɛ bɔ u bila yɔrɔ la ala fɛ ala ye mɛlɛkɛ min da k'a bila yɔrɔ min na fo ka taa dugukolo melenge o bɛ yen o tɛ bɔ yen ala sabili misal mɛlɛkɛl mautu min ni ala ko a y'o da k'o bila niw bɔli la n'o ka baara y'o ni fɛn o fɛn bɛ bɔ ale de b'a bɛɛ bɔ mais a tɛ boli ka taa dɔnni bɔ yan fɛ ka sɔrɔ ka boli ka taa dɔnni bɔ yan fɛ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ miliyɔn bɛ se ka sa ni jamana in na o ni jamana dɔ cɛ bɛ kilo ba jatew bɔ mɔgɔ miliyɔn bɛ sa ye n'a fɔra k'ale kelen b'o bɛɛ ni bɔ est ce que a ka vitesse dɔ tɛna teliya a ma la mais a bɛ to a nɔ de la k'a ka baara kɛ cogo min ka d'a ye i komi i n'a fɔ an y'a misaliya di an ka télévision ja bɛ bɔ anw fɛ cogo min dugu mana bonya cogo o cogo tant que dɔ b'e fɛ i ka so n'i y'a dayɛlɛ maa kelen min bɛ ka kuma o kelen de b'e fana fɛ i ka so kɔnɔ wa a bɛ ka kuma min fɔ a bɛ k'o de fɔ i fana ye o tuma ala ye sahabaw dɛmɛ nin don ni mɛlɛkɛ ba kelen ye minnu bɛna jigi ɲɔgɔn nɔfɛ silamɛw ɲɛ t'u la wa kafiriw ɲɛ t'u la mais alakira sallallahu alaihi wasallam ale ɲɛ b'u la kɛlɛ kɔnɔna na u bɛ kan ka kafiriw kɛlɛ cogo min na a ɲɛ b'u la o tuma faamuyali ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye bijahi nabi sallallahu alaihi wasallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عمن بلادنا وعمنا في قر ديارنا وربي أولادنا واهد نساءنا وول أمورنا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا الحمد لله رب العالمين